ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. Ini sekedar menyambung silaturahmi kita setelah sekitar setahun lebih kita dipaksa terpisah oleh COVID-19. Maka sekarang ini kita tidak mau lagi diintimidasi sama COVID. Kata Joe Biden, kalau sudah vaksin 2 kali, you are free to open your mask. So it's okay, you are free to open your mask as long as you're vaccinated twice. Terima kasih ada Ibu, ini saudara-saudara kami yang selalu Ibu Lia, ada Ici. Terima kasih sudah hadir bersama saya, sama kita di sini, teman-teman Kristiani kita juga ada yang hadir bersama kita. Ketika kita mengadakan acara seperti ini, kok bisa kita kumpul banyak banyak seperti ini? Susah bagi mereka mengumpulkan orang. Tapi alhamdulillah kita bisa buka puasa kemarin juga kita kumpul di sini. 2 tahun lalu waktu pertama kali kita beli tempat ini masih kotor sekali. Tetangga-tetangga kita kumpul juga bersama kita. Dan ini akan kita tradisikan. So thank you so very much for everybody for being here. Thank you Pak. Enjoy your time. Semuanya, Bapak dan Ibu. Ini pesantren. Pokoknya dinikmati saja. Kalau mau olahraga silakan di depan football. Mas Bro, pesantren pertama ini adanya berlokasi di Modus, Connecticut. Tepatnya nggak jauh dari rumah aku, Mas Bro. Mungkin sekitar setengah jam, Mas Bro. Ini sebelumnya itu tempat camping. Kemudian ya alhamdulillah dari Pak Samsi Ali, kemudian dari organisasi Nusantara ini beli tempat ini. Insya Allah ini untuk masa depan kita, Mas Bro. Untuk masa depan anak keturunan kita di mana ada pesantren. This is the first madrasah, the Dome. This is the first one in United States of America. Pesantren pertama di Amerika, Mas Bro. Belum pernah ada, Mas Bro. Ini kolam renangnya, Mas Bro. Tempat kolam renangnya udah mulai pada bagus, udah mulai renovasi sedikit-sedikit. Beberapa tahun yang lalu datang ke sini masih seperti hutan lah, Mas Bro. Sekarang udah lumayan, Mas Bro. Please, Mas Bro, just make it dua for us, Mas Bro. Please, because we need support in here. We need what is that? We need we need support. The funny thing is in here, Mas Bro. Before when we bought it, this ground, people like our neighbor is thinking like, what this guy want doing? This is Muslim people. What they want to buy the land in here? Why they want to make the camp for war or something? The camp for the terrorism? No, brother. The good thing about the way Pak Samsi Ali treat we try to make it like every Ramadan we invite them to eat, to talk. We connecting with them. Until one day they asking us, when you gonna have again
the party, something like barbecue party or outside with the Indonesian food, of course, Mas Bro. For them, Indonesia is like somewhere in the other planet maybe. But alhamdulillah, after that, setiap Lebaran kita kumpulin orang-orang datang dari beberapa diaspora dari Michigan, dari kota sekitaran New York, Washington, New Jersey, Rhode Island, Massachusetts, kota-kota sekitar kita. Akhirnya alhamdulillah berkumpul beberapa orang, berkumpul juga. Akhirnya alhamdulillah Mas Bro, bisa menarik mereka gitu loh. Jadi mereka pun tertarik. Come on, kita makan bareng di sini. Kita ada acara nih. Makan bareng, alhamdulillah mereka mau datang. Bahkan sekarang mereka lebih senang mereka untuk datang melihat kegiatan kita. Insya Allah Mas Bro, alhamdulillah beberapa orang dengan kita dengan membuat pesantren baru ini, so many people alhamdulillah convert to Islam. Revert to Islam. Everybody keep complain to me. They say, Sesep, please don't say convert but revert. But my point is, if you say revert, they don't believe it. The Christian people, they don't believe it. The Jewish people, they don't believe it about the revert to be Islam. We born as a Muslim, they don't believe it. So that's why I put the word is convert. Even I know that it's wrong, but to understand about that. Iya, ice cream lah.